अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हरकत एक जबर एक जेर एक पेश के बोले कदेर चरण ताड़ाताड़ी करते हुए जेमन आ इ तानबीन दुई जबर दुई जेर दुई पेश के बोले तानबीनेर चरण ताड़ाताड़ी करते हुए जेमन आन इन जमल और ताहार डांदी के हरकतेर संग एकत्रे एकबार पढ़ा যায় जजमेर डाइन कच्चरा और पढ़ा যায় না যেমন আত ইত উত কলগলর পাশে হফত বাজিন্দার এই পাঁচ হরফে জজম হইল কলকলা করিয়া পড়িতে হয় যেমন আত আত আবে আজে আদে তাজদীদ ওয়ালা দুই তার ডান্দি হরকতের সঙ্গে দ্বিতীয়বার নিচ হরকতের সঙ্গে তাজদীদের ডাইন কচ্চরা আর পড়া যায় না যেমন बामे नूने योमी में तजदीद वाजिब गुन्ना गुन्ना करिया पढ़ते हो जमन अन्ना